Ambe furugia kalale bani soro 4000 6000 ambe muso robu kalale bani soro 4000 6000 ambe jibu complet soro 4000 6000 3500 bon au fini nous be kala lomedi ani Abidjan ani Sénégal donc en commerçant ta million de do au fini nous na Sénégal Lomé Côte d'Ivoire kana fere en client en population malaya donc aka gele on be se ka yiriwa quoi millions, centaines de millions de commerçants bol kata dola donc fa nga keleke de ambiseka au dabla chukodi bon ambiseka au dabla en tant que Angleterre système m'a changé terre min bambulo na ma changé avenir tala fio avenir tala nere yake nere atelier dele ka barake alhamdulillah je fen surala mais betikilini mais ami wati bina comme c'est ça ko yelemana donc faut que terre fana ka système yelema de donc angana grande division kono angana pré-apporter kono u ka wuli ka nyanyini demsane munu ye apprentissage ke u ka sigu ko kana bara nyanyini tant que bara ma nyanyina ambe gele min kono gele tiba anga secteur fana ti développer ati développer de en fait choko mina ambi totandi ni min ba kono ni sa bidru soro dron ite client soro blé parce que ka imbise kala la ekelemiti sigi atelier kono ibe fini tige ikelemi fini tige ibe kelemi fini kala iba monter talenye itse ka hali yere balo ne rebi terre ba chaman don segu fara bamako ka munu yo toko soro terre la mais ka klaka laban être pauvre mon baké bala doni baliato système dombalia de tout sinon moi si t'as comme maltaire qui se caralla maltaire se caralla mais système de banque donc fanga système de changer dans ma système changer à me mettre à quoi ñaare ami fo ko sobe mali silisia akelo ngan kono gam ba feka adon fenkelen de balban antara inauguration na segu centre de côté formation marja ñaare mais sur logement be no cette fois-ci et équipement bela jelembe machine qualité be yoro ere jekan ayen de balban ka fo ko di bebiska ke tayre ko bibi na abuka jamana wera mo formé ma centre de côté marjanya rek confection mu RMB non ba fait il gagne pour le gagne comment ça se passe bon d'accord bon ika may jarani mais yani ngiga question jabi mali tayeru ye ambe bala anye erreur doke mba fe ka mo rappeler au errorina o erreur ye jumay anga jamana nyemo wakati do sera u ye bola barakɛlaw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna bola barakɛlaw dɛmɛ ne yɛrɛ b'a kalama an ka tɔn ɲɛmɔgɔw tɔn bɛ yɔrɔ minnu na gouvernement ye lisi bila ko bola barakɛlaw e yɛrɛ b'a dɔn minɛn min b'i jɛ min b'a to i ka baara ka développer i k'a lisi kɛ ka na u b'a san k'a d'i ma fu bobo aw denmisɛnninw y'a to kalama o sanna ka da an ka tailleurs n'an ka mécaniciens ma ne b'o fɔ aw ye bi donc gouvernement y'o kɛ donc an tɛ se k'a fɔ gouvernement m'an dɛmɛ o bɔlen kɔfɛ tuguni gouvernement nana formation jɛli bila sen kan mais formation jɛli objectif ma faamuya anw bolola baarakɛlaw bolo parce que formation jɛli yera cogo di a daminɛnen banque mondiale de formation jɛli financé banque mondiale de y'a financé Mali ye an ka kalanbaga minnu ye formation jɛli projet monté la ni hakilila jumɛn ye projet in monté la de parce que a yera Mali kɔnɔ ni ye so jɔ ɲuman ye dunan de y'a kɛ ni ye fini kala ɲuman ye dunan de y'a kɛ mobili dilanla ɲuman dunan de y'a kɛ o ko mun na an yɛrɛ ta tɛ se ka kɛ an yɛrɛw ye donc u y'a ye sisan k'a fɔ ko ka formation professionnelle développer ko ka maître tailleur yɛrɛ kalan fɔlɔ o bolodala o kɛra Mali kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko ka na apprentis fana kalan mais ni apprentis kalanna sisan apprentis bɛ taa di jɔn ma a bɛ taa di maître tailleur de ma a bɛ taa di maître olu de bɛ kɛ aw ka ouvrier ye mais an bɛna mun faamuya o formation yɛrɛ daminɛna dɔrɔn baara daminɛna dɔrɔn bɛɛ nana kɛ centretigi ye c'est à dire il faut que bola barakɛla Mali bola barakɛlaw k'a dɔn ko diɲɛ tɛ kursi ye quoi n'i ye diɲɛ kɛ kursi ye ɲɔgɔn dan ye n'e sera dandugu o y'i ta bannen a la diɲɛ tɛ kursi o donc formation daminɛna dɔrɔn au lieu de maître artisan ka formation suit
fɛngɛ bolo a tɔgɔ de centre tigiw bolo parce que centre tigiw bɛ mɔgɔ minnu former o mɔgɔw de bɛ tila ka taa kɛ aw ka ouvriers ye aw ka se ka usines dayɛlɛ donc aw man ka centrew lajɛ o aw b'a lajɛ baarakɛla main d'œuvre min bɛna d'an ma o main d'œuvre de bɛna anw permettre an ka ateliers ka bɔ atelier la ka kɛ industrie ye mais o hakili y'an bɛɛ jɛ an bɛɛ nana kɛ centre tigi ye an nana formation bachelor a tiɲɛna bɛɛ b'a kalama k'a tiɲɛna donc an bɛɛ de nɔ don donc ne kɔni bɛ min ɲini an ka secteur mɔgɔw fɛ n'o ye anw kalalikɛlaw ye il faut que an ka segin an kɔ an filɛ système min na nin ye nin système in fana tun bɛ France dans les années 45 à France n'i kun taara dans la rue so o so carré o carré i bɛ atelier de couture y'a kɔnɔ en France dans les années 45 bon guerre mondiale wulilen sisan France gouvernement y'a yira ko ka tailleur fara ɲɔgɔn kan tailleur farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka militaires ka finiw kala donc industrialisation yɛrɛ daminɛna en France 1945 donc ye militaires ka finiw kala maintenant kɛlɛ bannen gouvernement y'a ye k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka emploi créer France kɔnɔ donc o kɛra sababu ye gouvernement ye décision ta k'a fɔ ni franc français million 45 tɛ mɔgɔ min fɛ i yamaruyalen tɛ ka atelier dayɛlɛ i bɛ taa France i b'a ta carré kun fa kun i tɛ atelier kelen y'a la i bɛ boutique prêt-à-porter ye i bɛ boutique de luxe ye mais k'a fɔ nin ye atelier de couture i t'a ye parce que c'est interdit donc a tɛ se ka kɛ o de kɛra sababu ye ka chômage kɛlɛ France donc an ka gouvernement y'o décision ta o an ka gouvernement ma décision ta o an yɛrɛ kan ka o décision ta an yɛrɛ minnu b'an ka secteur kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka industrialisation nati parce que industrialisation de bɛ se ka an ka domaine la développer sinon an tɛ se k'a faamuya an minnu ye taara kalan kɛ kɔfɛ ko mɔgɔ bɛ kɛ tailleur ye ka kɛ fantan ye an tɛ se k'o faamu ne yɛrɛ tɛ da o la ne ɲɛ yɛrɛ tɛ da la e ka tailleur kalan ka tila ka kɛ fantan ye o tɛ se ka kɛ o mais i bɛ kɛ fantan ye cogo di hali n'an taara Asie mɔgɔw bɛ tailleur la minnu ye fantan ye o ye mɔgɔ jumɛnw ye a bɛ fɔ olu ma ko mécaniciens olu ye traitekɛlaw de ye ni i taara Chine sisan i b'a sɔrɔ Chine burusi kɔnɔ dugu la an ka denmisɛnninw bɛ taa Bamakɔ cogo min na k'u bɛ taa baaraɲiniyaw ni fɛnw na chinois burusi kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ na duguba de kɔnɔ k'u bɛ na o baaraɲiniya kɛ donc u bɛ na industrie la industrie b'u ta k'u bila centre la k'u former kalo 3 kalo 6 maintenant ka sɔrɔ ka poste tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais o kalo 3 kalan min filɛ i tɛ kalan fini tigɛcogo la i bɛ kalan kalali dɔrɔn de la et puis i tɛ kalan fini bɛɛ kala la dɛ ni kalala col monté la i bɛ 6 mois k'u bolo baara la i tɛ foyi kɛ col kɔ i tɛ foyi dɔn col kɔ n'i y'i dege poignet fana na i bɛ kalo 6 san kelen k'u bolo baara la i tɛ se ka foyi monter ni poignet tɛ et puis n'i taara fana a banna voilà ce système là donc an ka gouvernement y'o kɛlɛli fɛɛrɛ da k'a fɔ ko a ye parantiw di centrew ma centrew ka parantiw former à ce moment tailleur kun kan ka parantiw suivi kɛ centrew de bolo k'a fɔ ni paranti ninnu bɔra u bɛna kɛ anw ka baarakɛlaw de ye anw ka hakilila de ye an ka se ka industrie de dayɛlɛ o de kun kan ka kɛ an ka tailleur ka hakilila ye mais o ma kɛ mɔgɔ si ka hakilila ye bɛɛ bolila ka na kɛ centre tigi ye parce que ko sɔrɔ bi o la donc parce que an ka éducation de bi nin d'a ma parce que n'a ye Mali éducation ta k'a lajɛ premier deuxième ne yɛrɛ ɲare bolo o ye maladie de ye o parce que mɔgɔ bɛ se k'a bila i kunna cogo di k'e bɛ bɛɛ ɲɛ mɔgɔ b'a bila kunna k'e bɛ bɛɛ ɲɛ cela veut dire que i man kɛnɛ o parce que i tɛ se ka bila bɛɛ ɲɛ donc fo an ka nin hakilila in de bɔ an na k'a fɔ nin fɛn bɛ marché bɛɛ bɛ boli ka taa ye nin fɛn bɛ marché bɛɛ bɛ boli ka taa ye non e bɛ secteur min na e bɛ ka baara min kɛ e ka nin sigi de ne bɛ se ka nin baara in la développer cogo di industrie bɛ wari min sɔrɔ centre tigi b'o y'a ɲɛna kuma tɛ k'o sɔrɔ yan n'an ye France ta les milliardaires ce sont les industriels n'an ye Chine ta les milliardaires ce sont les industriels mais o industrie kelen tɛ Mali kɔnɔ ça fait honte donc an ka tailleur ka sigi u ka na kɔfɛ u ka bɔ haute couture kɔnɔ n'u ma bɔ haute couture kɔnɔ an ka patron labanna cogo min na bɛɛ bɛ laban ten ne bɛ se ka ladilikan min fɔ u ye o ye nin ye quoi. Badiri ɲare kɔfɛ an bɛ ɲininkali min wɛrɛ kɛ n'i y'a jateminɛ bi bi in na an fɛ yan défilé de mode a bɛ ka kɛ cogo min na est ce que o y'a kɛ cogo ye wa parce que toujours an ka laɲini de ka défilé kɛ à chaque fois mais défilé kan ka kɛ cogo jumɛn de la a bɛ ka kɛ cogo min na nin de don wa. bon d'accord bon i ka o ɲininkali diyara n ye n bɛna défilé jaabi défilé min bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ o ma ko théâtre de o tɛ défilé ye. O ti défilé du mode ye parce que mɔgɔ bɛ taa ne yɛrɛ y'a kɛ minnu bɛ k'a kɛ sisan u y'a kɛ cogo min na ne yɛrɛ y'a kɛ ten mais ne taara kɔfɛ ne y'a ye défilé ti kɛ ten défilé du mode ye jumɛn ye
défilé de mode d'abord jumɛn kama mina o ɲɛfɔ aw ɲɛna a ka faamuya Silisi n'a y'a ka collection préparé a y'a ka tendance n'a ka fɛn bɛɛ lajɛ a y'a ka collection bɔ a kɛra automne hiver ye o a tilale o baara la k'a ban a b'o finiw de kala fini dira usine kɔnɔ u ye fini produit ka fini kala k'a ban fini kalalen k'a ban sisan commerçant minnu bɛ e ka fini san e bɛ taa carte d'invitation di olu de ma ka sɔrɔ ka fini numéro ti mannequin bɛ sɔrɔ ka fini don ka munumunu olu ɲɛkɔrɔ donc commerçant dɔ b'a fɔ ne bɛ 10 000 complet san dɔw b'a fɔ ne bɛ 20 000 complet san dɔw b'a fɔ ne bɛ 30 000 complet san défilé de mode ye nin de ye mais an bɛ défilé de mode kɛ cogo min na o tɛ dɛ ka taa fini don musomaninw na olu b'u jɛngɛ population bɛ tɛgɛrɛ fɔ para o tɛ foyi ye o ye catri jeu de ye en tant que an bɛ catri jeu la baara in tɛ développer mɔgɔ y'i ci bɛn san kalo 12 kuma bɛɛ bɛ défilé la i mago bɛ sa i tɛ foyi sɔrɔ parce que i bɛ taa défilé de mode kɛ ne yɛrɛ ne y'a dabila i bɛ taa défilé de mode la sa défilé u b'i wele aw mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 k'a ka taa défilé kɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 bɛ taa défilé kɛ cogo di ça c'est faux. Ça c'est faux, je n'ai jamais vu ça en Europe. Silisi kelen de b'a ka fini bɔ k'a ka fini de développer k'a ka fini feere a ka client ma. Mais u b'a mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 wele. A bɛ complet 5 ni complet 10 ta ka taa n'a ye. Fanta ka finiw filɛ nin ye a ye nin kɛ a ye nin kɛ. Population yɛrɛ ma n'i ka photo yɛrɛ ta u bɛ taa don ka terre ma u b'a kala. Donc a bɛ n'a fɔ e taara catri de jouer. U y'i ka catri lajɛ ka yɛlɛ et puis a banna i tɛ foyi sɔrɔ a la. Tu ne gagnes rien là-dedans, c'est une perte. Donc, ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye, u ka segin u kɔ de, u kana baara in kalan de, u kana baara in kalan. N bɛ se fini kala la, i ye mécanicien de ye, n bɛ se ka n sigi n ka atelier kɔnɔ, n bɛ veste complet kala, n bɛ jupe complet kala, client mana don u bɛ nisɔndiya u b'a fɔ k'i sera kala la, i tɛ foyi ye mécanicien kɔ, parce que i tɛ se ni taalen ɲɛ i tɛ se ka hali i yɛrɛ balo. C'est pas un boulot. Bara in tini, bara in temena ni ma. Il faut qu'an ka ɲɛ dayɛlɛ de, an ka ɲɛ dayɛlɛ. Tubabuw tɛ jinɛw ye, chinois tɛ jinɛw ye, wɔkulɔw tɛ. Donc, an ka na silisiya kalan kɔnɔ, an ka na kalan kɛ. N'an ye kalan kɛ, anw de bɛ se k'an ka collection bɔ k'an ka collection feere an ka sugu la yan. Mais e ka fini minnu ye, hali bɛ taa fini minnu défilé n'u y'u ɲininka, k'e bɛ nin complet feere joli? 2000 ni 500, 3000, 4000. E ka population tɛ se ka tɛmɛ 800 ka fini na. E bɛ taa ko fini ye 4000 ye. Jɔn de b'a san i bolo? Personne. Mɔgɔ si t'a san i bolo. Donc o ti baara ye quoi. An ka segin an kɔ an ka na baara in ɲɛɲini quoi. Silisi de b'a ka collection bɔ. N'a y'a ka collection bɔ, collection kan ka feere population min ma ale de b'a dɔn a ka population ka sɔrɔ ye min ye. A b'o fini de ɲini k'o fini de dilan k'o feere a ka population ma. En ce moment an bɛ kɛ usine batigiw ye, an bɛ mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 2000 don kalali la, an bɛ mɔgɔ 3000 ta ka usine dayɛlɛ. An bɛ wari sɔrɔ an bɛ kɛ milliardaire ye. Mais en tant que an bɛ atelier kelen ni dayɛlɛ la, ni min ye san 45 sɔrɔ i ka baara jiginna dɛ, i bɛ laban fantanya de la hali i tɛ se k'i yɛrɛ balo. Ça c'est pas un travail, baara in tɛ nin ye. A yɛlɛmana dɛ, ni mɔgɔ min b'a lamɛn i k'a lamɛn ko tailleur yɛlɛmana nin tɛ. Nin système in tɛ. Anw y'a sɔrɔ an ka patron b'a kɛ tan. An yɛrɛ y'a kɛ mais an bɛ don min na comme bi a yɛlɛmana ka bɔ nin na. Il faut k'an ka na industrie de kɔnɔ. Ni industrie se t'an ɲɛ, an ka fara ɲɔgɔn kan. An ka fara ɲɔgɔn kan, Europe y'a kɛ ten de o. Maître tailleur tan ka fara ɲɔgɔn kan, a y'a ka machine fara ɲɔgɔn kan. A kana stylisme ɲɛɲini, a k'a ka collection bɔ, a ka taa n'a ka fini ye sugu la, fini wari cayalen bɛ ka kɛ 800, 1000, 1000 ni 200, 1000 ni 400, population b'a san. Parce que o de moyen b'an ka population ye. N'i y'a ye an ka sugu inondelen bɛ ni chinois fini ye, a bɛɛ mana. Dɔwɛrɛ tɛ o, parce que anw minnu bi yan, an ka coton b'an bolo yan, mais an tɛ se ka bila en valeur. An tɛ se ka bila en valeur. Bon, an bɛna min fana f'i ye, n bɛna min fɔ denmisɛnw ye k'u k'a faamuya. Ne yɛrɛ ye n ka atelier dayɛlɛ Bamakɔkura en 83, 84. Fin 83 ne ka atelier dayɛlɛla ka don 84 kɔnɔna na. An ka génération an ni mɔgɔ minnu tun bɛ tendance la Bamakɔ yan, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Cɛ kelen t'a la ko atelier bɛ min bolo bi. Cɛ kelen t'a la. Bon, Ala ka wele sera dɔw ma, mais dɔw bolo banna ka dɛsɛ fo u denw de bɛ k'u balo. Mɔgɔ den man k'i balo, mɔgɔ man ka nin baara noble in kalan k'i den k'i balo quoi. Non, ça c'est pas normal. O y'anw ka génération ye. A cɛ kelen tɛ yen ko ne bɛ min dɔn ko atelier b'a bolo k'a bɛ marcher. O kuma u y'o ye cogo min na dɛ, wa u fana bɛ laban ten. Fo k'u ka sɛmin bila, ka sigi atelier kɔnɔ ka client kɔnɔ fo k'o de ka dabila. A ye fara ɲɔgɔn kan.
ay fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko formation fana tɛ kɛ formation bɛ kɛ o ne bɛ to k'a ye Facebook ni fɛnw kan ONG bɛ tailleur fara ɲɔgɔn kan mais bɛ tailleur fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa jɔn de bila ko ka tailleur former tailleur min e ye tailleur ye e yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ tailleur la e ma se ka hali mɔgɔ 50 ta baara la e bɛ taa mɔgɔ jumɛn former k'i bɛ fɛn f'o ye k'o bɛ se k'o baara a ti ɲɛ o a ti ɲɛ il faut qu'on change. On change. Ni mɔgɔ tɛ an bolo k'an kala Mali la pour que an tɛ se k'a fɔ an ka gouvernement ka mɔgɔw wele ka bɔ tubabu la u ka n'an kala an ka gouvernement ye fɛn bɛɛ k'an ye u y'o formation ɲɔgɔn dayɛlɛ an ye mais o ka fisa an bɛ formation kurutu fara ɲɔgɔn kan ça sert à rien e yɛrɛ bɛ taa min kalan e yɛrɛ dalen t'a la i dalen t'a la i bɛ t'i ka temps perdre dɔrɔn de donc n'an bɛ fɛ baara in ka changer fo an ka na industrialisation de kɔnɔ Algérie encore ne yɛrɛ y'a ye Algérie mɔgɔw bɛna dɔrɔn commerçants yɛrɛ u bɛna dɔrɔn ka machine 200 machine 300 san ka industrie dayɛlɛ ka kɛ milliardaire ye Algérie Tunisie Maroc Abidjan nin bɛ yen nɔ o de la ne ka appel bɛ an ka Mali commerçants ye u ye baara kɛ dɛ parce que an y'a ye an ka commerçants ye dumuni dilanyɔrɔw dayɛlɛ u y'olu la développer mais a ka di an fana ye an ka commerçants kana an ka domaine kɔnɔ u kana an ka domaine kɔnɔ main d'œuvre baarakɛlaw b'an bolo an bɛ baarakɛlaw d'u ma u ka usines dayɛlɛ u ka expérience ta Maroc ni Tunisie kan olu ye jamanaw ye olu bɛ ka développer confection na cogo min na Mali fana bɛ se ka développer ten an ka commerçants kana avec 200 millions i bɛ se ka usine ba dayɛlɛ couture la ka fɛn sɔrɔ a la ka tɛmɛ domaine bɛɛ kan donc an ka appel bɛ an ka commerçants ye an ka appel bɛ an ka homme d'affaires ye vraiment u kana an ka domaine kɔnɔ quoi an b'u wele u kana an ka domaine kɔnɔ mun b'a to domaine bɛ se ka yiriwa quoi parce que mɔdɔ bɛ se ka mɔgɔ min don baara la o domaine tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka o domaine bɛ se k'o mɔgɔ don baara la n'i taara Asie i bɛ atelier kelen sɔrɔ mɔgɔ 3000 atelier kelen kɔnɔ n'i taara Chine i taara France mɔgɔ 500 mɔgɔ 400 Allemagne fan bɛɛ sauf au Mali on n'est même pas une industrie qui prend 100 personnes à tey Mali bɛɛ Tony kuma macha nuba ikilo nuka ankati ni kalwe ngono ayam sam nami do temene biang fe to nyade la to nyade kenshi ndo wini bulu kada si iku ye jamana chama ke jamana chama city ni sakato itara ichuji itara kata formation shi chume wini ngani ngani fule kadima flana ye anga manja pro mini a to fenena yanma ye association do kewa yake ye possible me okipe de la chudi bi beta association du men ma association du men du malikon era min fula bo poser la follow salam alaikum Amadou Keita nga foli bi commune de be fo i kelen tɔgɔ la bon i ka ɲininkali diyara n ye quoi i ko bon n ye tubabu jamana minnu yala n taara ye cogo di bon n b'a fɛ ka min f'i ye fisɔn f'i k'a faamuya ko adamaden c'est la psychologie adamaden n'i ni da fɛn o fɛn kan ala b'o d'i ma n'i y'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili ma juru ma cani o b'a fɔ ko an dun y'an ni da fɛn caman kan an m'o sɔrɔ sisan ne yɛrɛ sigilen filɛ so min kɔnɔ sisan an mɔgɔ min bɛ yan an bɛ se mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ma n'an ko k'an bɛna an bolo da kogo in na ka kogo pousser ko ala k'o d'a ma est ce que ala b'o d'a ma wa ala t'o d'a ma mais n'an ko an b'a bila an kun na k'an filɛ so min kɔnɔ an bɛ taama ka bɔ da fɛ ka taa an ka so n'an y'o ɲini ala fɛ ala b'o d'a ma mɔgɔ bɛ fɛn de ɲini ala fɛ i bɛ se ka fɛn min sɔrɔ n'i y'a fɔ n ko psychologie ye jumɛn ye par exemple je vais vous donner un exemple an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen que ce soit an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ u b'u nin d'a kan ko f'u ka taa Faransi ou bien u ka taa Espagne parce que a b'u kɔnɔ ko fantan tɛ Espagne a b'u kɔnɔ ko fantan tɛ Faransi fantan bɛ ni dugu bɛɛ la parce que hakili bonya de ma bonya ka se o de la i b'a fɔ n bɛ taa nin dugu in na donc u y'a da u nin kan mais u taara o donc i b'a da i nin kan de ne yɛrɛ bɛ taa tubabula cogo di n y'a da nin kan waati min na n tun bɛ atelier baara la a ka di n ye ka na centre baara la n dun tɛ centre baara in ɲɛdɔn bon baara min ni e t'a ɲɛdɔn ni nana i bila a kɔnɔ bi ne bɛ kuma couture kan n wasalen bɛ kuma kan parce que n taara ɲɛɲini de quoi donc a y'a sɔrɔ atelier tun bɛ ne bolo n bɛ wari sɔrɔ mais n'an ɲɛɲini da kan n bɛ taa tubabu la n wulila an ka ministère minnu tun bɛ yen o waati i n'a fɔ ministère de l'artisanat
Adna Nyang de tumbi secrétaire général la démocratie nana wati mina akoro o wati nunu konana nye ni ndaka maintenant nye partenaires do soro tobla muni nga lettre jabi ka fo mbise kata ngane ka voyage fola yere netara académie de la mode de la Vauclair aller de rendez-vous dîner ma kané reço à Paris donc netara mais ntara choko de nyere débrouiller netara juruta kondo jigima la wa keme ani wa biworo ni tara juruta kondo jigimana ne ka voyage folo kata ne bena domina ne ni keme mana ka billet à 350 000 francs aller retour kata nga voyage ke kana hal ne be bo domina ko beta Paris